عملي تنفدي سهداي ربا تنفدي إنك السيمودا تنفدي ما بينا ينبلي تنفدي أبي عملي تنفدي سيتنا يسحولي سلام سلام تغتاتلتي سول ميديا دوزو لكم سلامكم يبزح بتخيت حلولكم سول ميديا متبعت قبرو لكم كا بلب غمسكنوكم يدلي حبنا تاغراويان ايرتراويان سلامكم يبزح كمزي اب متو غسري وصنعكم خاب ايرترا زمصت بجله بهالي اب فستيفال عد طليان حجيقا ناب سويزرلاند كلاتكم دلوا ديكم اسك اب كومنت تصحفوا لي سويزرلاند الات حموش ورشوعات تقلتشير إسران حموشن أبتغاكم زلو محبركم إن إيرترا توكسو تقعزو معاس مخانو قلب علتي أبتغاكم زلو محبركم توكسو بزقات عمسك سويزرلاند ريدي ديهم دلوكم اسك بزقات عمخا بشم سول ميديا نظام حبنا تاقراويان كاب إيرترا زموتسو يحواتنا عتار عمبابا تسائلكم مالتيو كتصدوا لي كمون فيديو نقولني قديحكمون كتصدوا لي بهانك أو تغصبيكم ناتي تيليجرام لكم أبتا قدامي كومنتي يا بتعاملوا فعات يوم كم زغتريو تصنعهم كا عدت اليان أو قوابينا ما بعن أوريون صالح ارمي لهم ون حبنا تاجراوان إيرتراوان بس كلهم موسيقيات سلامكم يبزح سلام لكم كأسول ميديا I hope أبزقرا باقي زي خا بس خنادا زور تقولنا تقولوا مالتيو تزاي كنا أو إيرترا الراخبين مو نايشهيت ودنا لكم مالتي كلاتكم سنة بابانيا إيرتراويان كا يا وسكا بشم سول ميديا عتار عن بابا هابولي مساتهم تسألوا بتعمي ده دبلخا مجوات زخونو بتعمي كبر زقبومي مو رحوق توقع زمي مسيب دلو أمام قوم كبت زقبر كأن نكبر مالتيو يا اسكا تقماتو سويزرلاند حدا تصحفوا لي كخيد بمبال كتصحفوا لي اب كومنت ريدي نادلنا بولو مالتيو يقني لي بيلا كله أبوس تيدلو عدت إليها نار يخم نايخم باك صبوا يخم تك أزازي كله نجار جابينا كم ونتهم موسيقى نياتات قال مالتي كلاتكم صبوقات يخم مو سلامكم يبزح ابنكم سول ميديا أبزر لكم مو مالتي كورا تقاتل سول ميديا تيليجرام أبتقى داميت كومنت نقول فولكم نسوا كف إيرتراوي أب مخات أبتناي تيليجرام ناي سول ميديا حصرت فيديوهات ناب تيك توك دي ناب محبراو ميدياتات فايرال كون خلالو خنقاطاطور خنقلالنا محبراو ميدياتات تمرعاد تفاتيحادو سينغلو سيموادو خمزدو ገለገለዞም አትዓባቢያ ዝወደሎም ህብረተሰብ ኤርትራ ዘይውክላት ተንደቅንስ ይዋላቶም ደቅ ተባዓቲ አትናቶም ደረጃ ዋላ ሸር ከማን አይትቦሉሎም በጃኻትኩም ንስኻትኩም ካብ ጭዋ ካብ ክቡር ህብረተሰብ ዝመጻኹም ይኹም ቫሊ ለኩም ክብረት ኣለኩም እዚኣቶም ኬን በልዎ لا مالت حدا يجي خمسة حجر السب قلقلته أتم سبات كلاتنا حجر السبينا ما بقولنا توما كتما زلنا وصيتنا حجر السب مالت شوا مالتي زي تبكله متشو حبرة السبي سلازي زياتهم درابيهم زياتهم مقسمات جعباباتهم يا با أي رأيهم كل نجار نعاتهم سدت نقدتهم زمان بز خزارة وصوم حندي صوم حن خزارة وزوع لنا بر إيرترا ودا الرزين اللي باخدي نفتنوا كلها رزنتي مالت أبني أنا تنابي إيرترا فتنا أبزي عيريني حدارني مرحا دقني عبيا بزخونة نجارات مالت كندبون كدندر كوينن كا يسرح قلن دقن كا صبغ يمهرا قلم خميتات يسولد
إذن أبزي محبراو ميديا ووتين كزاربا زعلان لهم بجاهم دكيري شراين ولا ولا نتناتن بعلنا زيرو خنسن هيرو نقبر دلنا ስለዚህ እዛ ናይ ቴሌግራም ኣብኣ ብምኻድ ኣብ ተቐዳሚት ኮመንቲ ኣብኣ ምኹኑ ናብ ቲክቶክ ኣነ ቲክቶክ ሕጂ ኣይነጥፍኒ ኣብቲ ቲክቶክ ግን ሼር ትብሎ ኣነ ሓፂር ቪድዮ ኣብኡ ክገብረልኩም ኣወል ዕዮ ገዛ ሂብና ነይሩ ዕዮ ገዛ ሂብና ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ልብኹም ይዓቢ ደቂየር ማለት ኣነ ካባኹም ፈሊጠ ማለት ኣይኮንኩን ግን ማለት ነዚኣቶም ግዜ ተሃብዎ ታይም እዚ ኖርማል እኮ ሓደ I don't know ከመዴታትና ኩናተን ደቂ ኣንስትዮ ቶም ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ከምኡ ቦታትና ተኽኢልናዮ ከምኦም ንኾን ርዝን ንበል ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ኢለና ኢልኩም ከዓ ወፂኹም ከዓ ኣይተብሉ ቶም ሰብ ሓዳርካ ናይ ሓዳርካ ነገር ኣብ ማስ ሚድያ ይንገርኒ ኣብ ማስ ሚድያ መፂኻ ቤት ፍርዲ ከምዚ ዶ ገለ ከበኣሱኹም ተደይ ኮይኖም ወላ ሓደ ዝገብሩልኩም ነገር የለን ስለዚህ ተሰተሩ ጥራሕና ኩለኩም ነሊ ኣወል ስዒድ ዕዮ ገዛ ሂብና ነይርሞ ቴሌግራም ኣብ ተቐዳመይት ኮመንት ክገድፈልኩም ኣነ ዝኽእሎ ነገር ክገብር ቆራሪፀ ቪድዮ ሽዑ ናብ ዝኾነ ነገራት ዝርግሕዎ ተጋሩ ኤርትራውያን ከምኡውን ኣምሓሩ ኦሮሞ ኩላትኩም ማለት እዩ ኣብዛ ናተይ ቴሌግራም ፎሎው ግበርዋ كلكم اب تيك توك تنطفوا ኤርትራውያን ተጋሩ አምሐራ ኦሮሞን ዓፋርን ካልኦት መንእስያት ዝኸባብዚ ሓይል ለኩም ክሳብ ክንደይ ሓይል ከም ዘለኩም ምናልባት ብከምቲ ዝድለ ደረጃ ደይ ክትግምትዎ ትኽእሉ ትኾኑ እንተኾነ ነፍስ ወከፍ ትጽዕንዋ ቪድዮ ነፍስ ወከፍ ትሰድዎ መልእኽቲ ነፍስ ወከፍ ትፈጥርዎ ምትእስሳር ኣንፈት ታሪክ ክቕይር ስለ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ أبزوان زغرنا أفريقيا بكرانا مجدي زلو زنبو حبريتا بقلطف اللابعل نمفلاين على ماز قبرت الرخاتات كونة بهايلو قوهارالو انتوغوني مرداتا خنعرن ناي سلام من قصقاس كنا هنس انزخ إلنا عدلات كفيتنا اللونا نسوهم كينيوم الزنقع زخيد حيل لكم نقرت زانتاتاتونيكم مراحتونيكم لعل زبالو علامة بمحز دمتكم تسمعوا لقزين بار لومي امو نعدمكم هلنا قال سنة حد النت بترخاتاتون كايدي أبزرباتن أبوست قبرو زعباتاتن زلنا تعزان علامان ترايت وسان نجر كمتي بوليتيكانياتات كوا عالو أكتيفيستس لما خمرنشو زغالو نصهم تيك توكراتون أبشاف أداوكم جزيف سراويت حيزكم اللهم قريتشتات مزفتر حانتي فايرال زغدت حبريتا أم قيار مرداتا مفتار تسفا كمون بحكنا حصوتا مقلاس اللو حيلي عبي بانصارون سبات أم محبراو مرغبيتات مفل لاي مزريو نتصبي بالرعايا كأمنوا ويجمريهم كما هم عينة سلام حدنة زقوم حيلتات نصمدوم الزقوسقوسوغنا سبات أبكال زعبي علامايم كأمنوا الجمرو ازي ناي صمدوم انقصقاس مبار ناي بوليتيكانياتات مرحتنا يكونن ناي معالتاوي هيوت دمتي ناتكم دمتي كاب عسران حموشن عمت نتحت زلهم من اسيات از وفر صمدو نعهوميو قند زملكت كويناتن ورا كويناتن دو كبل دمصخما قداسيو كبابينا سلام يدليلو تبغاغي سودمالو سلام جن منغستات تراي كم صول كاب مصبايا يركبنيو كما هم عينت اب تيك توكن كالن زنط في منسيات نهزبتات زحبر نغيناتن مفلاينا يفال زبل كمون نزت زعدم تحستوتات مزفطرون سلام متصي تيك توك لكعخم كلا عينت محبراو مرخبيتات ناي حساباتن ترخاتاتن مقالس عودو قون كوينلو اب تيك توك تنط في منسيات ايرترا تግራይ አምሐራ ኦሮሞን ዓፋርን بحفش من اسياد زغرنا افريقا امبار حجي حدش رأي يالكم نزي ناي قرچتن مفلاين ترخاتات وي ناريتيف زخبابزي نام ناي صمدون حدنتن ترخاتات ناي مقيار رأي نفس وكف بوست نفس وكف كومنت نفس وكف شير تقبر ملغتي نزوبازي نفس سلام كدفق زخ الحيل اللواء وتا تيليجرام انا بزك على نعم ما يكغبري زغونه فيديو حاصير قراريصن تيك توك زطقمكم مالتيو ازي اقداسي زملقت زي قليل ايكونن حزبينا خندحن سويلنا بزي ديتقم نغرات كم زخبلكم صنحه او تگدفنايو اي ملك علاني سلازي زطقم نغرات نغبر اسن بعال ادغشوكم خان بعال نشنش نغدفلو تقمتيታት مالتيو تي خربحنا زغل حزب تግራይ ይኹን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ምሓራ በሓፈሻ ቀርና አፍሪካ ግን ከመይ ጌርና ንሕና ድልድል ኮይና ንሰላም ማለት እዩ ክንሰርሕ በዚ ጋጣሚ ጻውዒትና ንቅርብ ኣነ ታ ቴሌግራም ኣብ ተቀዳመይት ኮመንቲ ኣባ ጎድፈልኩም ስንዑፍ
صنعوف اللهم دو صنعوف بعبع إلكتريك مالتي هو زي نجارات زي أي تزرق حواني سلامتها زي تزرق حوا وكوكفو جن تقرادومو مالتي هاي الإلكتريك سنعافة تصبو كتركب جميرة خمزلة خمقات تكالات كبارابر جميرة خمزلة زوات حبريتان سدادلو أدبيشو قال سدادلو أي فوتون يوم كمسي جن دحان نعنا قل كم إرتراوين كل جزء قل عم استول سبات وبعد يدني بدحري خا لوم نجار دحر عتم تخيل كان عتمي تأتوني خا أو عدنا خا نيش شيء نجار تجبر بقى سيد جمر كسب تزلع على خا خبز خا ناي كلاتنا إيدكا يقول مالتي هجي حدا بزميديات هنريو طريلكا كان نجارات تجبر زدلي سبات ونالو እሱ ዳሓኒ ድሌት ኩሉ ግዜ በሃግታት ምምና ይጽብቕ ግን በዚ ዝኸዶ ደሎ ከዓ ነቲ ተመስገን ኩሉ ግዜ በረኸት ሒዝ ዝመጽ እዚ ዘለናዮ ከም ሃገርን ህዝብና በሰላም ወፊሩ በሰላም አትዋሎ ኣብ በዓል ሱዳን ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ኣብ በዓል የመን ከምኡውን ኣብ በዓል ሶማል ከም ዝትሪእዎ ደለኹም ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣሰካፊ እቲ ዞባና ንሕና ከም ኤርትራውያንካ ኩሉ ክንርክበሉ ንኽእል ኢና ልዕሊ ዝኾነ ነገር ግን ሰላም ናይ ቀዳምነት ይሞ ሰንዓፈ ከዓ እስከ ብጣዕሚ ደስ ደብል ዜና ናብኡ ከብለኩ ሰዓት ንምውሓስ ክካየድ ብፀንሐ ፃዕሪ ከተማ ሰንዓፈ ተጠቃሚት ሃገራዊ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምዃና ክረኽቦ ዝፀንሑ ኣገልግሎት ከም እተመሓየሸ ነበርቲ ገሊፆም ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ዝነውሐ ሰዓታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረኽቦ ብምብቅዖም ኣብ ኣሳልጦን ብቕዓትን ዝወሃብ ኣገልግሎታት ፅልዋ ስለ ዘለዎ ንምዕባለ ከባቢኦም ንቕድሚት ዝድርኽን ንሂወቶም ብእወታ ዝልውጥን ከም ዝኾነ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ሓቢሮም ወነንቲ ውልቀ ትካላት ብወገኖም ሳላ ረኺቦሞ ዘለዎ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ትካላቶም ዝተማለአ ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ብምሕባር ብሰንኪ ሕፅረት ኤሌክትሪክ ከጋጥም ፀንሐ ፀገማት ከም እተፈትሐ ብሪሆም ሓላፊ ኣሃዱ ምቁፅፃር ሕግን ስርዓትን ከተማ ሰንዓፈ ኣቶ ሃብቶም በይን ብወገኑ ሕፅረት ኤሌክትሪክ ቀንዲ ምሕንቆ ምዕባለ ከም ዝኾነ ብምሕባር ተጀሚሩ ዘሎ ዝተመሓየሸ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ንዝለዓለ ዕቤት ዝድርኽን ጠለብ ህዝቢ ዝምልስን ስለ ዝኾነ ወነንቲ ትካላት ነዚ ዕድል ተጠቂሞም ንዕቤቶምን ምዕባለ ከተምኦምን ብዝለዓለ ክነጥፉ ተማህፂኑ ከተማ ሰንዓፈ ኣቐዲማ ካብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ካብ ዝምንጩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ክትረክብ ከም ፀንሐት ዝፍለጥ እዩ ዋው በጣም ደስ ደብል ኤሌክትሪክ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ናብ ምዕባለ ዝደፊ ኤሌክትሪክ ማለት ንሓደ ሕብረተሰብ ናብ መሰጋገሪ ናብቲ ድልድል ናይ ምዕባለ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዜና እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኤሌክትሪክ ተሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ደስ ደብል ዜና እዩ ስለዚ ሸርበልዎ ከምኡውን ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ዝኾነ ሓፂር ቪድዮ ረኽብ ኣቢለ ኣታ ቴሌግራም እንድሕርዳ ግብር ኣቢለልኩም ካብታ ቴሌግራም ውስድ ኣቢልኩም ኣብ ቲክቶክ ተደሊኹም ጽሒፍኩም ተደሊኹም ዝጠቅም ንዓይካ ኣሎ ትብልዎ ሰብ ተማላሊኢ ኻይ ኣነ ኩሉ ፈልጦ ማለት ኣይኮነን ክንደይ ከም ዝኸማኹም ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ዕድመን ጥዕናን ይሃበኩም ትሕጉዙን ኢኹም ትሰዱለ ኢኹም ቪድዮታት ጽሑፋት ትሰዱለ ኢኹም በይነይ ክገብሩ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ኣነ ማለት ሓደ ግዜ እቲ ትሕት ዝበለስ ልዕል ክብል ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ከዓ እቶም ኣብ ሚድያ ዘለና ትሕት ክንብል በዚ ጋጣሚ ፃውዒተ ይቐርብ ስለምንታይ እቲ ድሰምዓና ቫሊ ኣለዎ ጋዕገልጠም ከነስምዖ ክንፃረፍ ነንሕና ክንናቆር ደይኮነስ ከምዚ ዓይነት ዜና እዚ ልብኻ ይርስርስ ሰንዓፈ ኤሌክትሪክ ረኺባ ጽቡቕ ትማልት እንታይ ትብሉ ነርኩም መሸቀጥ ፖለቲካ ትጥቀሙሉ ነርኩም ኤሌክትሪክ የለን ጽርግያ የለን ገለ እንዳበልኩም ማለት ቀስ ብቀስ ካና ሃለ ይኸውን ኣሎ ኣምላኽ መስገን ጽባሕ ከዓ ካል መዓልቲ ሓድሽ መዓልቲ ሎም እንድሕርዳ እዚኣ ተገይራ ጽባሕ ከዓ ካልእ ይግበር ዝብል እሙንተ ይደለና ኣነ ከም ሶል ሚድያ ማለት እዩ ከም ሶል ሚድያ ከምዚ ክነግረኩም ዝጸንሐኹ እዩ እሱ ከዓ ክኸውን ደሎ እሞ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ክቡራት ተኸታተልቲ ካልእ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክቡራት ተኸታተልቲ ኩላትኩም ዝዓበኹም ዝነኣስኩም እዛ ቪድዮ ሼር በልዋ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክሳብ መስከረም ክንውድኦ ኣለና ብድሕሪ ናብ ኤርትራ ክንመጽእ ኣለና ኣብ ዝሓለፈ 3-4 መዓልቲ ንሕብረት ኣፍሪቃ ንማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ደብዳቤ ሰዲዶም ኤርትራ ተሰልጥናላ ኤርትራ ትተኻትኾናላ ኤርትራ ክትጥሕረና ደልያ ኤርትራ ኩናት ትእውጃላ እናተባሃለ ክዝረብ መልእኽቲ ሰሚዕኹም እዮም እዚ ከዓ መንጻፊ
جي إذا سعرت بتعمي أزوي دسكحكح موت قذفت إزكادلو أب إثيوبيا برتعو كينات إزكادلو أمونغو فيدرال أمونغو فانون إذا خوين قبك ريدوان حسين لو معنتي أب أخيبا زمت أن حبريتا له حبريتا خا نزي كوينات بتعمي لعلواي حيزي وص سلازلو فانو ناي إيرترا متتوالو نمبال كان محجي بعد سيم تشمه نقول له ما إثيوبيا زلو إيرتراويان غفيفنا ناو كوينات كنتو مالنا زبولو فيديو قالو أبز قصل دلي خمسالكمي حجي قالك إذا ريدوان حسين لو معنتي أب أخيبا زبولو قال إيرتراويان كم تنايكن محجز قبرو نورو سرعاتات أب إثيوبيا كم أبكينات تتساتفو بفانو تسعيرنا ويكا فانو كمتتتاونا إيرترا لو نمبال نمنقس إيرترا نمخصاص كمون نمحبر سبع عالم نمدنقار كم تآملهم كقبرو كم زعينت ممرحة وهيبوهم سلازولو نتوم سراويت ميديا قال زبهالو ناتهم مالتهم توم أخلابات ناتهم حجي كيت الداناقرو كم دي أخاخيبهم كاب صرغيا كومون إيرتراويان كاب سرحهم ገንዘብ ክፈሉ እንዳወሉ እንዳ ፖሊስ ኮሙን ናብ ኤርትራ ደሰጎም ዘለው ገለ እዚ ቀቀሊል በኃይሉን አገዲድካ አብ ማዓስከራት አብ ክልል ዓፋር ምስ አድግን ሐመዶ ሐዊስካ ናብ ትግራይ ዝግበር ቀዳምነት ናብ ትግራይ ትኩይናት በዝጋጣሚ ተጋሩኻ ነዚ አብ ክልል ዓፋር ደሎ ዝካድ ቀልጢፍኩም በኦፕሬሽን ክትኮልፍዎ ተዘኪልኩም ኦፕሬሽን ጌርኩም ክትኮልፍዎ ተደኪልኩም አቡ ከምዚ እንዓና ውዕል አልጀርስ ድሕሉ ውዕል አልጀርስ አይኩይናት አይ ሰላም ብዙሕ ነገራት ይተፈጢሩ መንሰይ ተሰዲዱ ብዙሕ ነገራት እዛ ሕጂ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያኻ ከመይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘካይደሎ ናብ ክልል ዓፋር ማዓስከራት ከፊቱ ንዓኻትኩም ዘዘቂቁ ቶም መንስያት ገሊኣ ንባሕሪ ገሊኣኻ ትጠፋ ኣላ ኣብ ዝቐረባ እዋን ከዓ ዝኣኽሎ ሰራዊት ሒዙ እሱ ሽፋን እንዳገበረ ከቢድ ብረት ተጋሩ ባዕሎም ንባዕሎም ንኽዋድኡ አጀንዳ ስለዘለዎም ካብዚኣቶም ከዓ እቶም አድግን ሐመዱ መጀመርታ ንትግራይ ብድሕሪኡ ናብ ኤርትራ ንዝብል አጀንዳ ሒዞም ይኸዱ ስለዘለው እዚኣ ተጋሩ ቀልጢፍኩም ክትኮልፍዋ ይግባእ እንተቲ ኤርትራውያን ተማሪኾም ዶ ምስፋኖ ዶ ገለገለ ዝበሃል ውዲት ንሕና ኣቐዲምና ሓበሬታ በፂሕና ስለዘለና እዚ ወላ ሓደ ልማድኩም እዩ ብዙሕ ነገራት ዝገርመና ነገራት ኣይኮነን ንስኻትኩም ሓይልኩም ኣብ ሲቪላዊ ህዝቢ ንሕና ፊት ንፊት ምስ ተጸላኢና ሚሊታር ዓጢቁ ዝገጥመና ዳ እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ምስ ህዝቢ መሓራ ምስ ኦሮሞ ብሓፈሻ ኮታ ተን ብሄራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ይኮናን ጸላኢና እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ከም በዓ ሬድዋን ሁሴን ትማሊ እንታይ ሰርሑ ነይሮም ሕጂ ከዓ ብጣዕሚ ሰይጣናዊ ውዲት ስዕረት ይዘጋጥሙ ደሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣስካሕካሕ ዝኾነ ፋኖ ሕርሕራይ ገይሩ ይዝድክሮም ደሎ ሕርሕራይ ገይሩ ኣብ ቴሌግራም ኣትይኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቪድዮ ብጣዕሚ ንኣሽቱ ቆልዑት ክርእይዎ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ነጊርናይ ባዕሉውን ነጊርናይ ተሰማው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለተለያዩ ለብዙ ድርጅት ለሚኒስትሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሰጠው የላከው ደብዳቤ ይፋ ሆኗል። ዝም ብሎ የተላከ አይደለም። አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ያንን እንትኑ ሊስቶቹን ለብዙ ሀገሮች ነው ሊስቱ የተላከው እና ያ ምንድነው የሚያሳየው የሚል ልናይ እንችላለን። ምናልባት ለአንቶኒዮ ጂ ለጣሊያን ለበርሊን ፓሪስ ለንደን ሞስኮ ዋሽንግተን ዲሲ ለማርኮ ሩቢዮ ለብራስልስ አቡጃ ለብዙ ሚኒስትሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የተላከ ደብዳቤ ነው። ይሄ ደብዳቤ በግልጽ የሚያመላክታቸው ነገሮች አሉ። አይ ቲንክ ከዚህ በኋላ ትልቅ ዜና ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ትላንትና በተወሰነ መልኩ ያነሳውላችሁ ሐሳብ ነበርና ከሱ ጋርም
ላያይዛችሁ ልታዩ ትችላላችሁ። እኔ ደብዳቤው አልደረሰኝም፣ ግን የውስጥ መረጃዎቹ ከህወሓት አንጻር አንስቼላችሁ ነበረ። ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት ማስጠንቀቂያ ልኳል። ከብዙ ትዕግስት በኋላ ከብዙ ጥረት በኋላ ትዕግስታችን ተሟጧል የሚል ነው ከሞላ ጎደል። የኤርትራ መንግስት ተደጋጋሚ ትንኮሳ እየፈጸመብን ነው፣ ሉዓላዊነታችንን እየደፈረ ነው፣ ዓለም አቀፍ ህግጋትን እየጣሰ ነው። አንደኛው ይዘት እሱ ነው። ይሄ መንግስት ብንታገሰው አይተን እንዳላየን ብንሆን ሊያርፍ አልቻለም። ተደጋጋሚ ትንኮሳ እየፈጸመብን ነው። ሶቨርኔታችንን ሉዓላዊነታችንን እየደፈረ ነው። ዓለም አቀፍ ህግጋትን እየጣሰ ነው። ኦኬ እዛ ሎማዓንቲ ሬድዋን ሁሴን ናይ ደህንነት ሓላፊ ማለት እዩ ኣብ መሓላሊፍዋ ዘሎ መልእኽቲ ልዕላዊ ናይ ኢትዮጵያ ዝጠሓሰ የለን በሺ እሳቶም እዮም ጥሒሶሞ እቲ ባሕሪ ይግባአና ይምልከተና እዩ የኛ ባሕሪ ዶ የኛ ገለ እንዳበሉ 2 ዓመት ከም ሓንቲ መዓልቲ ግን ንምንታይ እዮም ዘምፅዎ ደሎ ብደይ ምክንያት ኣይኮነን ንሕና ኢና ሓደ ጊዜ ሸለልትነት ስለ ዘለና ኩሉ ጊዜ ከዓ ነቲ ነገራት ንዒቕና ገለ ንጎድፎ ስለ ዝኾና ዳ እምበር ብደይ ምክንያት ኣይኮነ ሕጂ የንፁፍ እዮም ደሎ ባይታ ነቲ ኣጥሪ ዝገብርዎ ሕጂ ገለ ቪድዮ ገይሮም ቀዲሖም ኣብ ኢትዮ ቲቪ ትሪኦም ኣለኹም ኤርትራውያን ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ኣለዉ ሕርሕራ ገይሮም ይድክሮም ስለ ዘለዉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምድንጋር ከምኡ ከዓ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ዝገብርዎ ድራማ ኩላትና በዚ ጋጣሚ ክንጥንቀቐሉ ውሕድ ከመፀ መገዲ ውሕድ ፅረግ እዚኣ ሓበሬታ ኣላትኒ ናብ ኩላ ንክትባፅሕ ከዓ ሸርበልዋ ደቂ የረ ስላለባት ነው። ሁለት ናቸው ኦሪጂናል ሲኖቿ ኤርትራ። አንድ ኤርትራን አይዴንቲቲ ኤርትራ እንደ ሀገር የተመሰረተች ኦሪጂናል ሲን ስላለባት ነው። ሁለት ናቸው ኦሪጂናል ሲኖቿ ኤርትራ። አንድ ኤርትራን አይዴንቲቲ ኤርትራ እንደ ሀገር የተመሰረተችው በራሷ የተለየ እንደ ሀገር ልትቆም የሚያስችላት ልዩ የሆነ ማህበራዊ እሴት፣ ልዩ የሆነ እምነት፣ ሼርድ የሆነ የጋራ ማንነት ኖሯቸው ሳይሆን የኢትዮጵያ የሆነ ነገር በሙሉ በመቃወም ነው። ኤርትራዊነት ማለት ጸረ ኢትዮጵያዊነት ነው። ወፉ ፓስታ መብላት አይዴንቲቲ አይሆንም። የሀገር የምትመሰረትበት አይዴንቲቲ አይሆንም። አያ ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያን እንጀራ ነው የሚበሉት እኛ በሹካና ማንኪያ ነው የምንበላው ብለው ነው አይዴንቲቲ የተገነጠሉት ከኢትዮጵያ። ለምን ተገነጠላችሁ ስትላቸው ባርነት ተገዝተና በምድር ላይ በባርነት እንቅርስ አድርጎ በባርነት ምክንያት ነው ምን ኦኬ የአማራን ክልል እየበጠበጡ ስላሉ እነዚህ ሰማለሁም ኣብ ክልል አምሓራ ይውፅውፁ ስለ ዘለው ለኹም ኣለው ማለት እዩ። ፀላትና ካብ ኩሉ እንታይ እዮም ዕድለኛታት ኢና ብኩሉ እዮም ዝዛረቡ ብኩሉ እቲ ዝገብርዎ ነገር ኣቀዲሞም ይነግሩና እዮም። ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ ከይተታኸስና ሓበሬታ ክንለዋወጥ ነንሕና ቪድዮ ዝሰምዓኹሞ ኣነ ከይሰምዓኽዎ ክሓልፈኒ ይኽእል ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኣነ ከይፈልጦ ይኽእል። ስለዚ ነንሕና ሓበሬታ ክንለዋወጥ ክንክእል ኣለና። ስዩም ተሸመ እዚኣ ዝብላ ደሎ ስምዕዎ እዛ ሬድዋን ሁሴን የአሰብ ጉዳይ የተነሳው መቼ ነው? ከዛ በኋላ ነው የአማራን ክልል እየበጠበጣችሁ ስላላችሁ ነው ምን ኦኬ የአማራን ክልል እየበጠበጡ ስላሉ እነዚህ ሰዎች በሂደት በዛ በአማራ ክልል ጉዳይ ነው ምን የሚነሳው ግጭት የሚነሳው በቃ በክልል አምሓራ ይውፅውፁ ስለዘለው በዚህ ምክንያት ኢና በቃ ኩናት ክንገብር ከምኡ ከዓ ንዓሰብ ንብል ዘለና ብላሎ እዚ ሓሳብ እየበጠበጡ ስላሉ እነዚህ ሰዎች በሂደት
በዛ በአማራ ክልል ጉዳይ ነው ምን የሚነሳው ግጭት የሚነሳው ጦርነት ከተነሳ የሚነሳው እዚህ ውስጥ የአሰብ ጉዳይ የተነሳው አማራ ክልል ውስጥ በምትሰሩት ጉዳይ ነው ተቀበለኝ ኦኬ ፋኖ ራዩ ማብዚ ድስቆም የምደለው መሳሪያዎችንም በስፋት የተጠቀመ እንደሆነና ሽፋር እበል በሚል የአብይ አህመድ አገዛዝ በመላው አማራ ጥቃት ከፍቷል በከፍተኛ የሰራዊት ቁጥር የታጀበ መሳሪያዎችንም በስፋት የተጠቀመ እንደሆነና ሽፋኑም ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በአራቱም የአማራ ቀጠና በበርካታ አካባቢዎች ነው ጥቃቱ እንዲከፈት የተደረገው ምናልባትም ትናንትን የጀመረው ዛሬ ግን በስፋት እየተካሄደ እንዳለ ነው የምንሰማው እስቲ ምንድን ያለው 2 ዓመት ሆነው የአማራ ክልልን ሙሉ የምስራቅ እዝ መካከለኛው እዝ ደቡብ እዝ ሰሜን ምስራቅ እዝ ብሎ በአጠቃላይ የሀገሪቱን የመከላከያ ሰራዊት በሙሉ ከነሙሉ ትጥቁ ከነሙሉ ተተኳሹ የሰራዊቱን አዋጊዎች በሙሉ የጦር ጀነራሎች በሙሉ አማራ ክልል ሂደው 2 ዓመት ሆኗቸዋል ስለዚህ ከስም በዘለለ ሌላ የሚያመጣው ነገር የለም አንተ እንዳልከው የዘመቻ ማዕበል ብሎ ጀምሯል ዋነኛው መገለጫ ደግሞ ከአንደኛው ዞን ወደ አንደኛው ዞን ከፍተኛ ቁጥር እያንቀሳቀሰ ነው ብሎ የፋኖ ኃይሎች የስነልቦና ሽንፈት እንዲይዛቸው ለማድረግ በአንድ ኦራል ላይ ከ20 የማይበልጡ ወታደሮችን አድርጎ በርካታ ወታደራዊ ኦራሎችን ከአንድ ወረዳ ወደ አንድ ወረዳ ከአንድ ዞን ወደ አንድ ዞን ከአንደኛው የውጊያ ቀጠና ወደ ሌላ የውጊያ ቀጠና በማንቀሳቀስ ነው ፍርሃትና ሽብር ለመፍጠር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ያለው ነገር ግን የፋኖ ኃይሎች ይህ እንደሚመጣ ቀድመው ተዘጋጅተው እየጠበቁት ነበር በተለይ በጎጃም አካባቢ ከሰሜን ሸዋ የኦሮሚያ ዞን ሰሜን ሸዋ ያለውን 6ኛ እዝ አንድ ኮር ሙሉ በሙሉ ወደ ጎጃም እንዲገባ አድርጓል እንዲሁም በወለጋ አካባቢ የሚገኝ አንድ ክፍለ ጦር በወለጋ አድርጎ በቡሬ አድርጎ ወደ ጎጃም ገብቶ ውጊያ እንዲያደርግ አድርጓል አዲሱ ነገር በጎጃም አካባቢ ከአሁን በፊት ውጊያ ቀጠና ገብቶ ከአማራ ክልል ላይ ሲንቀሳቀስ ያልነበረን ኃይል በኮርና በክፍለ ጦር ደረጃ የተደራጀን ኃይል ወደ ጎጃም በተወሰነ ደረጃ አስገብቷል ይሄ ነገር ግን በዛው ውስጥ ለውስጥም ለምሳሌ በጎንደር አካባቢ ከሰሜን ጎንደር ወደ ደቡብ ጎንደር ከደቡብ ጎንደር ወደ ማዕከላዊ ጎንደር ከማዕከላዊ ጎንደር ወደ ደቡብ ጎንደር ሰራዊት እያንቀሳቀሰ ነው ይሄ አዲስ ነገር አይደለም በቀኝ እጁ ያዘውን ወደ ግራ እጁ እንደመገልበጥ ስለሆነ አዲስ የሚያመጣው ነገር የለም በእርግጥ በአማራ ክልል ደጋማው የአገሪቱ የክልሉ ደጋማው አካባቢ በአብዛኛው በተለይ በጎጃም አካባቢ ደጋማው አካባቢ የመንግስት የመከላከያ ሰራዊት ወይም ጥምር ጦሩ በከፍተኛ ደረጃ ለበርካታ ጊዜ ለማጥቃት ተንቀሳቅሶ ለምሳሌ ወደ ዋሸራ ቋሪት እንዲሁም ደጋዳሞት ሌሎችም ወደ ሰከላ አካባቢ ተንቀሳቅሶ በከፍተኛ ደረጃ ሰራዊቱ እየተመታ ትጥቅና ስንቁን ያዘውን እየጣለ የቆሰለውን ወታደር ሳያነሳ መኪኖቹ እየተቃጠሉበት ለበርካታ ጊዜ ያንን አካባቢ መቆጣጠር ባለመቻሉ አሁን እነዚህን የደጋማውን ክፍል ለመቆጣጠር ከቆላው አካባቢ ወይንም ከፍኖተ ሰላም ከተማ አካባቢ ሰራዊቱን ከምሽግ አውጥቶ ወደ ደጋማው አካባቢ መንቀሳቀስ ጀምሯል በእርግጥ የፋኖ ኃይሎች ከፍተኛ መከላከል እያደረጉ አንዳንድ ቦታ ላይ በመልሶ ማጥቃትና በቆረጣ ቀድመው ቦታ ጠብቀው በቆረጣ እየመቱት ነው የሚገኙት መሳይ ነገር ግን ይሄ ዘመቻ ማዕበል ያው እንደተለመደው በየጊዜው የ3 ወር እቅድ እያወጣ ዘመቻ ስም በመስጠት ሰራዊቱን ያስፈጀው እንደሚገኝና የያዛቸውን መሳሪያዎች ለፋኖ ኃይሎች እያስረከበ እንደቀጠለና አሁንም ይሄ ጣፈንታ እንደሚደርሰው ነው መገመት ይቻላል በእርግጥ በዚህ ጊዜ መሳይ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ይሄ ዘመቻ የፋኖ ኃይሎችን ለማጥቃት ያቀደ ነው ቢባልም ነገር ግን ዋናው ዓላማ እሱ አይደለም በዚህ ጊዜ የአማራ ክልል ሰኔ ወር እንዲያውም ስም አለው ሰኔ ወር ተጨማሪ ስም አለው ሰኔ በረረች ነው የሚባለው ድግስ አይዘጋጅም የሞተን ለመቅበር እንኳን በጣም ነው የሚቸገሩት ከፍተኛ የዘር ወቅት ነው ሰኔ ካለፈች በኋላ አንድ ሰኔ የነቀለውን 10 ሰኔ አይተክለውም ብለው ነው የሚተርቱት ሰርግ የታመመ ሰውን እንኳን ሐኪም ቤት ለመውሰድ የማይችሉበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ የሰራዊቱን ወይም የፋኖ ሰራዊትን ለማጥቃት ያለመ ብቻ ሳይሆን ለፋኖ ሰራዊት ሎጂስቲክስ የሚያቀብሉ ከኋላ ደጀን ሆነው የሞተን የሚቀብሩ የቆሰለን የሚያክሙ ስንቅና ትጥቅ የሚያቀብሉ በአንዳንድ የውጊያ ቀጠናዎች ደግሞ ራሳቸው የቃታ ብረታቸውን ይዘው ከፋኖ ኦኬ ክቡራት ተከታተልቲ ሶል ሚድያ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ብርቱዕ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ በረራ ጎንደር እውን ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ጎጃም እዩ ዝሕበር ዘሎ ትዝወፅእ ዘሎ ኣብ ቀፃሊ እውን ከነቕርበልኩም ኢና ክቡራት ተከታተልቲ ሶል ሚድያ ደጋጊመ ምስ ወዲ ቢተው እቶም ደይሰማዕኹሞ ሎማዓንቲ መደብ ነርና ኣብ ላይፍ
ከም ቀጻሊ ከዓ ከምቲ ልሙድ ላይፍ ከኣቱ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ከኣቱ ኣይቀነኹን ቴክኒካዊ ምክንያት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ እስከ ወዲ ቢተው እቶም ዘይሰምዓኹሞ ድሕርኩም ክትሰምዕዎ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ቴንኪ ወዲ ቢተው ካብ ፅቡቅ ተዛሪብካ ኣለኻ ረቡዕ ዓዲመ ኣለኹ ኩላትኩም ከምቲ ልሙድ ሰዓት 6 ፈረቓን ሰዓት 7 በርሊን ታይም ክትመፁ በዚ ኣጋጣሚ ይዕድመኩም ሰሰናይ ይቐኒየለይ ወድሓንኩም ንቋዕ መንግስቲ ኤርትራ ንቀይሮ ከምዚ ንግበሮ እዚ ንግበር እዚ ንስራሕ ዝብል ግን ጌጋ እዩ ሓደ ኣጀንዳ ኣይኮነን ንዓና ናይ ተጋሩ ኣጀንዳ ኣይኮነን ናትና ኣጀንዳ ስርዓት ናይ ኤርትራ ምቅያር ኣይኮነን ናትና ኣጀንዳ ከመይ ንሰርሕ እዩ ናትና ኣጀንዳ ከመይ ኢና ንሰርሕ ናይ ሓባር እሴት እንታይ ኣለና ብሓደ እንታይ ክንገብር ንኽእል እዩ ኣጀንዳና እምበር ኢሳያስ ዲ ዝመርሓ ኤርትራ ካሊእ ዲ ዝመርሓ ናትና ጉዳይ ኣይኮነን ከም ሃገር ግን ንዓና እንታይ ትጠቕመና እቶም ኣብኡ ኣለዉ ህዝብታት ንዓና እንታይ ይጠቕሙና ዝብል ነገር ግን ኣብ ፅንዓት ዝተመስረተ ሳይንሳዊ ዝኾነ ውሳነ ይኹሰን ዘለዎ እምበር ብስምዒት ተለዓዒልካ ትማሊ ከምዚ ኢሉ 43 ክፍለ ጥራት እትዩ ከምዚ ገይሩ ዝጨፍጨፈና ከምዚ ዝገበረና ንብረትና ዝወሰደና ታሪኹን ዝገበረና ኢልካ ብስምዒት ናብ ኤርትራ ምኻድ ካልኣይ መዘዝ ፀገም ኣለዎ እሞሱ ከይረሳዕ ዶ ፅናሕ ነገረካ እሱ ጌጋ እዩ ኢናተይ ጥፍኣታት ስኑዳት እዮም ብወገን ኤርትራ ዝበፅሕ ፀገም ኣሎ ስኑድ እዩ ብወገና ዝበፅሕ ፀገም ኣሎ ስኑድ እዩ ከመይ ጌርካ ብዕርቂ ዝውዳእ ከመይ ጌርካ ብዕርቂ ትውድኦ ብሕጊ ዝውዳእ ነገር እንተኮይኑ ብሕጊ ከመይ ጌርካ ትውድኦ ናይ ባዕሉ መስርሕ ናይ ባዕሉ ኣካይድ ኣሎ ሕዚ ብሕጊ ክንብል ከለና ሓደ ሓደ ኤርትራውያን ዝገጠመኒ እሞ ሕዚ ፅምዶ ኢልኩም ፅምዶ ኣበጊስኩም ፅምዶ ሰሪሕኹምስ ድሓር ብሕጊ ይረአዩ ኢልና እንተኢልኩምስ ተፍስዎ ኣለኹም ኣብ ትግራይ ኣትዩ እኮ ፀገም ዝፈጠረ ሰብ ተሃልዩ እኮ መንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ ይኸፅዖ ዘሎ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ንሕ ኮይኑ ትበደል ሕጊ ናይ ዓለም ኣሎ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ተኮይኑ ፀገም ዝፈጠረ ጥናሕ እንደነካ እቲ መንግስቲ ፀገም ዝፈጠረ ባዕሉ እንተኮይኑ እቲ ፀገም ዝፈጠረሉ ፖሊሲኡ እስትራቴጂኡ ክቅይር ኣለዎ ከመሓሽ ኣለዎ ንህዝቢ ትግራይ ብዝጥዕም ንህዝቢ ኤርትራ ብዝጥዕም ካስተኻኽሉ ኣለዎ ቀዳምነት ንህዝቢ ኤርትራ ይጥዕሙ ቀፂሉ ንዓና ይጥዕመና ንሕና ንቀርፆም ፖሊሲታት ንባዕልና ኢልና ኢና ንቀርፆም ንባዕልና ኢልና ክንቀርፆም ተለና ግን ኣብ ኤርትራ ፀገም ዝፈጥሩ ክኾኑ የብሎም ምስ ገባውትና ሰላም ዘምፅእ ክኾን ኣለዎ ሓድነት ፍቅሪ ዘምፅእ ክኾን ኣለዎ ዘላቕ ሰላም ሰስተነብል ዝገብር ክኸውን ኣለዎ ኢኮኖሚካል ግሮዝ ዘምዝግብ ክኸውን ኣለዎ ዜጋታት ዝመሃርሉ ኣብ ዓዶም ኮሪዖም ተመራመርቲ ዝኾኑሉ ዝህፍትምሉ ዝበልፀገት ኤርትራ ዝበልፀገት ትግራይ ክህሉ ኢና ክንሰርሕ ዘለና እምበር ዕንወት ኤርትራ ጥፍኣት ንኤርትራ እናሓሰብካ እንድሕር ትሰርሕ ኮንካ በቲ ሓደ ወገን ዘለውን ፀረኻ እዩ ዝለዓል ስለዚ ኣብ ምጥፋእኻ ትነብር ማለት እዩ ኣብ ኩናትኻ ትነብር ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዜጋታት ኣይቀስኑን እቲ መንግስቲ እውን ኣይቀስንን ሃገር ኤርትራ ብዜጋታታን ብመንግስታን ብህዝባን እያ ትቕየር ሰሪሓ እያ ትቕየር ስለዚ ኣብ ኩናት ዘጋጥም ነገር ኣሎ ዶ እዎ ኣሎ ኣጋጢሞ ርኢና ኢና ብዙሕ ነገር ብዙሕ ዕንወት ይበፂሑ ብዙሕ ክሳራ ይተኸቲኑ እዚኡ መንግስቲ ኤርትራ ኣሉ እኮ የብለን ኣይካሕዶም ከባጅ ኣብ ትግራይስ በደል ኣይበፅሕን እኮ የብለን ኣሉ እኳ ትዝብልስ ኣብቲ ሙቆት ኣብቲ ናይ ፅልኢ እዋን ኣወል ስዒድ ዝሰነዶ ኣሎ መራሕትኩም ቀንፂልና ኣብ ኣደባባይ ደውሪናዮ ከምዚ ኢልኩም ክትማረኹ ከምዚ ጌርናኩም ኣንቱም ዋዓጋት እንቱም ግዛዕ ምዛዕ እናበለይ ዝሰርሖ ዝነበረ ሰነድ ስኢሉ ጭቡጥ ሰነድ ኣሎ ብወገን ኤርትራ እኮ ኣይትክሓድን ትጥፋእት እንዲያም ብወገን ትግራይ እዩ ዝክሓድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውፅሕናዮ በደል ብወገን ትግራይ እዩ ዝክሓድ እንታይ ኢና ብፅሕና ግን ምናልባት ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ብቀረባ እውን ንዓኻ መሓዝኻ ጎደፋይ እውን ይገልፅ ነይሩ ዝኾነ ሚድያ ኣብ ፀሮና ዝበፅሐ ዝብል ኣብ ኩናት ዝተፈጠረ ኩነታት ነይሩ ፍቲ ናይ ፀሮና ኩነታት ኢሉ ጎደፋይ እውን የልዕል እዩ ሳም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ተልዕሎም ኢኻ ንንፅፅር ዝቐርብ ድዩ ይብእስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝፈፀሞ ኢለ ኣምን ኣነ እየ ዝኣምን ዝፈፀሞ እሺ መንግስቲ ሕወሓት ይኣምን ዶ ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ሰብ እዩ ዝኣምን እንድዒ ኣነ ግን ይኣምን ስማዕ ነገርካ ኩናት ተኻይዱ ትናይ 1993 ወትክክል ቦም 1998 ዝልጎ ኩናት እቲ ኩናት ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ኩናት በገዛ ዓርሱ ዕንወት ንጀምፂ መዓት መንእሰይ ረጊፉሉ
بوغن إرسا معك سرائي بوغن نول معك سرائي ككل لعلي هو تسوي أي ولي هزاونت عيدر توم هزاونت منهم زي فلتو زتكفكفو خسرائي بوغن إرساون أو العلي إرسا زبصح خسارة ملك يقول هذا نزي شايفين كدافين كا نحن أنا تبدلنا نار كان نأوخا أيكون كانت خد تناشوا طقعات نسوق نتقعي ونحن ونتقعين هنا عقينا في الزخانة إذا أنا حنت زي قبلاكن دحرت خوينات زنبرة إسرع عمت إرتراويان يحوات أيام دحتوا لهم كوينكا قرافت أيام دحتوا كوينكا كعالم قليلكا تفترة وهفتم ودباتهم كي تقوم غيركا إيكونومي نا إرترا يعنيها زي كاتات إرترا تسفح قرص وغيركا إرترا حنتي خورمي خكفة بيلكا كذبي إرترا نابدخنت نابدحرت كودق غيركا نصيب إسكافت خوينا بوليسي نايت سرعة يكون نزي مالت بوليس نايت سرعة على 11 كيلومتر ودب زلوا عم مبرق أفريقيا أو الثاني زبال استراتيجي إذا حازت هاجر خمجرة كنا أيكون نحن نقول فورستنا إرترا يوم اليوم يوم علما نايم نقص إرترا قداي نايدي قاتت إرترا يولك له نحن زوج حنا يوم قاعد يولك له باب بنا فريد عم كل خال عقبرة مسي زتمسرت بوليسي لنا حنتيناكو أسمع تعيو أزبهالله عيدو دونا نحناس نحنا أكو عبد الإرسال أجمع بسحنا هنا يرك الله كان أي بوجن إرتاوان أو إثيوبيا زنورو سجوجنا سجوم كلنا نسمون سجوم متلو كان أي نعيسر عم السقط عليه ما أكب خدنا أنا إرتاوان كافت خوينات للعلكو نسوكو أيو أو رسوم لإرتاوان بعد ويكو سمعنا غيرك نحن جنوسايد نقولنا ورا لا أثناء جنوسايد تابع حجاف أفتت معايا سوينا أكيد كم يشوفي نبرة معنوي ماكينة مقطاري دك أنا سيم دفاري أزي ولا عبد خوينات بطريقة زرقاء أنت هوني بتحسوا تطريقة لها جنوسايد يكون نسو سنديو كما يلي ديكلار زخون ناو على جزء كحتتي نسوم كخم عينة أيوة ديو زبر سنة هذه السخان عملت إرترا وخونمو إرترا وخوينكا زخل من سنة إرترا بحر زولعو حرقت زولعو أو عسى زقرياسي نايم يقص إرترا راح تساقم لي الكاس كنا حاسب سيء جبنا ندين هاي لك كم تقال خنا حاسب كلنا ما حد دلالي يوزي قرشنا تقبل قبل علي إرساويان بدل نحنا ما زي أخ حزك رجعي نحنا ما معقوب سدتنياتات عيشنا سلسة معقوب سدتنياتات إتران نايت مرتنا عدلا كهاجرهم زي رخوه أفتقرأ يا إثيوبيا خرخوه عدلات ما شاشهم تسخات قلت أذن ورك حوحات إيوه زمر حسرعات أبي إثيوبيا تسمع معنا نزولوا أكلات كأخ إثيوبيا وصعيد خدلونا وصع عدلات كما شاشوا تغيروا إذ أخول أو عدهم زي رخوه بوليستات بازار جهنا جاي زين بعد وهنا غيرك زي قاتت من على منقسي عاب جزاء عدم يوم خبري زرهو أو عدم سري حمي يوم انت زي رخي من كويك أخسخا كاو عدم وصي حطنا قربت هاجر كوينكا أتقليل كايوم حاول زي إرترال كحبس كايوم أنا هيكونن مبارنا إذا معسكرات زيادة أنا إيه لك الله نحن نسأكل بقيت أنا كمال عب إرترا خردنات زي نفس ميرنا مو جزء قريب فزمت زخون عينه تزوي يلا بحق نحكي نقرأك عب إرترا نحر نقول لهم دليل تجاتو خوينو من قصي إرترا لقى عند حذرك خوينو لما عاد عند حذر سالت خوينو وده أكاريو نزيجاتاتو صريماي مبرهاتي تمهرتي تعينا نحلق يقولوا أنت تايقول إني لو خذ صحان وشتاو بوليسي زكوا وشتاو بوليسي أنا وشتاو بوليسي نعنا يملكتنا تعال إحنا زجبرنا يا طفعت ولا زي قاعد تحددنا عملت كاوس مرة أو شيخها عارف كان داتك مقمات بجزء عصا أنت إيش لازم خوني مدوس اللي وزم زي كذا
نحن خي انتهى سلزخون انا خاب نقبر لنا نحن الصمت سرعتهم بزي مسمع ايكونن فينو زي زخده ايناتنا قدود هاغراونت زغدو يكونوا اليوم ايكونن قدود هاغراونت عمنتا اي تمسريتو بعوي انملكت وشتاو بوليس سلازخونه منغست ኤርትራ ይምልከት ها فرق ترو كاومتم كمجر كراغاغيتكايو كمجر كراغاغيتكايو خاصي ناي ኤርትራውያን ስደት حزي ناي تغارو سدتس ناي ملحة تግራይ ጥራሕ ጸገም እዩ ኢልካ ትحسب ለኻ ማለት ዲ تفكر حزب تግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት بحاده يكون بخلተ መንገዲ ولا نا ኤክስተርናል ጽልዋ ይሃለዎ ولا نا መንግስት ፌደራል ጽልዋ ይሃለዎ ጽናሕ ነገርካ መንግስት ብልጽግና በጀት መዲዩ መንእሰይ ትግራይ ተዘሒቁ ካብ ትግራይ ክወጽእ ካብ ትግራይ ምስ ወጽእ እንተስሓር ገጽ ይብሉ ዓዮ እንተስዓሳ ይብሉ ዓዮ እንተሰብ መንገዲ ብጻም ይሞት እንተስ ኣብ የመን ኣውራጎ ሆይዱ ኣው ብሕማምን ብኮሌራን ይወዳዕ ብዘይ ግድስ ኣሽሓት ከፊሉ ደላሎ እቲና ውሽጢ ኣስሪጎ እቲው መንእሰይ ትግራይ ይወጽሉ ካብዚ ዝኸፍ ሓደጋ ኣለና እዚ ሓደጋ እዚ ድኽመት ፖሊሲ መንግስቲ ትግራይ ዝፈጠሮ ይኾነ እንዴ ኣይኮነን እንዴ ወሊዱ ናይ ውሽጢ ጸገም ከም ዘሎ ኮይኑ ይብለካ ኣለኹ ናይ ውሽጢ ጸገም ከም ዘለዎ ኮይኑ ንጸገም ኣይካልኩ ከም ዘሎ ኮይኑ ካልእ ሰብ እንታይ እቲውዎ ኣብ ዘይጋታት እናንደማቱ ከምዚ ዓይነት ሴራ ዝሰርሕ ከምኡ ኣይገበርናን ናብ ዝብል ክርክር ንዓሲ ሕዚ ንሕና ደላሎ እቲና ኢና መለእቲካ እንሳሲ እንታይ ምልከተካ ብዛዕባ ዘይጋታት ናይ ኤርትራ ንዑና ዩኒቨርሲቲ ኣውዚ ተምሃሩ ንዓውዚ ሃይ ስኩል ተምሃሩ መን በጅትሎም ከይም ከም ዝኾን ነይሩ ናይ ዓለም ኣቀፍ ሃገራት ጌጋ ናይ ሲአይኤ ቅርሺ መዲዩ ዘይጋታት ኤርትራ ዝሐሸ ናብራ ኣሎ ኢሎም ክሓሱ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ካብ ውሽጢ ዓዶም ናወፁ ናብ ትግራይ ክመፁ መንግስቲ ኤርትራ ቆፎ ኮይኑ ክቐሪ ተሓሲቡ ኮነ ተባሂሉ ብሴራ ዝተገብረ ሓቂ ንምዝራብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ክደክም ብናይ ውሽጢ ጸገማት ፈርዓል ዓይሉ ክወድቕ ተባሂሉ ተኣቂኑ ምዕራባውያን ኢዶም ሰዲዶም ንሕና ከዓ ተሓባበርቲ ኮይና ዝፈጸምናዮ ጉዳይ ስለዚ እቲ ካብ ሃገር ናብራ መሪሩኒ ኢሉ ዝወፅእ መንእሰይስ ኩናዕቆ ይነበረናን ናትና ኢደሎ ኩናዕቆ ይነበረናን ኖ ወይ ትምህርቲ ዕድል ክንዎ ይነበረናን ካብ ሙፁ ገዝኡ ካብ ሙፁ ገሚርካ ክሳብ ኣብ ትግራይ ዝገበርና ይኹላ ነገር ከም መንግስቲ ጥፋኣት ኣለና እንድሕር ንሓቂ ንሰላም እንድሕር ትሰርሕ ኣለኻ ኮንካ ጥፋኣት ኣለና ኣነሲ ታይለይ ዓዲ ኾራ ዘሎ ኣብ መቐለኮ ትምህርቲ ኣሎ ኣብ መቐለኮ ከምዚ ኣሎ ኣብ መቐለኮ ከምዚ ኣሎ እናወርኩ ሎቢ እናገበርኩ ገንዘብ እናሰደድኩ ደላሎ ኣስሪገ ንመቐለ ኣውፅየ ኣብ መቐለ ንዓ ትምህርቲ ተምሃር ንዓ ከምዚ ዓዱ ከየልምዕ እኮ ዝገብረሎ ዓዱ ከየልምዕ ይመችዎ የፋእዮ ፍትሒ ይስኣን ዲሞክራሲ ይስኣን ዝብላዕ ይስኣን ሰብ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ጸገም እንተገጥምዎ እውን ምስ መንግስቱ ተጥምየኒ ኣለኻ ትምህርቲ ኸሊኻኒ ጥዒና ኸሊኻኒ ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ክምግቶ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ መንግስቲ እዩ ኣነ እንታይ እቲ ንእየ ኣስመራ ንዘላ ቆልዓ ኣነ መዚዜ ዘውፃ ኣነ ገንዘብ ሂበ መንገዲ መሪሒ ኣነ ዘውፃሲ ስለምንታይ እየ እስኻ ጎረቤት ስለ ዝኾንካ ሓው መንግስቲ ኤርትራ ሓው ህዝብን ህዝቢ ስለ ዝኾንካ ኢኻ እቲ ፍሕሽ ወቃብላ ትገብሮ እስኻ ተዘይተቐበልካዮ ትግራይ ንሱዳን ክኸይድ እዩ ጽላለ እዩ ንጅቡቲ ክኸይድ እዩ ይኸይድ ኣነ እንታይ ጥፋኣት ፈፂመ እየ እምበር ብሱዳን ዘሎ መን እዩ ኤርትራውያን ባዕሎም ይፈልጥዎ እዮም ብየመን ዘሎ መን እዩ ባዕሎም ይፈልጥዎ እዮም ኤርትራውያን ተኣነ ዘጥፋእኽዋ ግን ክፅፀት እዩ ዘለኒ ፅቡቕ ክንዲ ዝገበርካ ኖ ፅቡቕ ኣይገበርኩን ፅቡቕ ከይመስለካ ፅቡቕ ገይሮም ዝሓስብዎ ሰባት ኣለዉ እዚ ናይ ፖለቲካ ቀለም እዩ ቀለም ምቕባእ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣነ እየ ዝፈልጠልካ ምባል molgede mabina mekadamo bina ni halmada